Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon, ako si Dr. Armando Perol Abanyo, the Municipal Agriculturist of LGU Tuboso, Negros Occidental. Sa karundong, ano ang mga latest na mga updates natin from Tuboso Municipal Agriculture Office? Sa subong mga latest updates sa dinhi sa Municipality of Tuboso, siyempre gina-sustain naton ang mga development sang aton mga major urban programs sang Department of Agriculture nga sa diin kami sa local government of Tuboso working collaboratively sa aton nga mga aktibo nga mga asosasyon sang mga mangunguma kag mga mananagat kay diha naton gina dulong ang mga updates, mga mayor nga programa kag pinaagiman sa aton nga pag-empower sa ila ang mga lideres ang aton mga farm agri-fishery sector, ang Municipal Agriculture and Fishery Council. So ginahandom gid naton nga sa development agenda sang aton diri nga Municipal Government of Tuboso under the direction or leadership of Honorable Richard Muñez Hauhoko kag sang aton Vice Mayor kag sang tanan nga katapo sang sangguniang bayan, mapadayon naton ang mga buluhaton para mapasaka, mapaayo ang panubason sang aton mga major crops, particularly rice, nga ginagamit gid for staple food sang aton nga mga pinalangga nga mga tubusenyo. Ang mais, ikaduha nga staple food sa aton mga upland communities. Bisan pa may mga area kita nga gina-develop ang high-value crops kag ang organic agriculture nga climate resilient kay ginasugdan naton dinhi sa Municipal Agriculturist Office ang pag-implementar sang adaptation, mitigation, and initiatives in agriculture sang Department of Agriculture kay nindot nga klase sang programa nga nagalantaw nga climate-based nga sa diin malikawan ang mga kapyerdihan. Gina-ensure ginaton nga aton mga pinalangga nga mga mangunguma nga mga stakeholders naton kag mananagat sa pa-ensure sang ilagid nga mga pananom considering nga nagaabot ang mga panahon nga may mga kalamidad. Napataas-taas naton ang patubas sang aton humay sang nagligad nga cropping kay nagbawi kita tungod sang kalamidad sang last year nga nagpanubo man sang aton patubas sa rice. Gapasalamat kita nga with the Department of Agriculture Region 6 natigayon naton nga tagaan sang intervention ang sektor sang aton mga mangunguma sa mais. Sa programa sang CPEP na nabayluhan naton, nasugdan naton nga kambyuhan ang mga baridad sang mais, particularly ang white corn, kay daw dumaan na gid. Hindi na gid maayo ang mga baridad nga nakita ko dito sa bukid. That's why great appreciation sang DA RFO6 with Director Dennis Arpia nga sa iyang
nga pagsabat sang letter of intent sang aton nga nagligad nga pinalangga nga mayura Honorable Maduna Maranyon Hauko nga ipanamion naton ang panubason sa mais. Ang Rice Cluster Program, isa ni siya ka programa nga o kung strategy and approach nga sa diin ang aton programa tanan sa RCEP, Rice Competitiveness Enhancement Program, mahapos mangin vehicle nga ang aton mga leaders, mga chairpersons ang aton nagkalain-lain nga mga rice-based associations ma-update sila, not just only sa programa kundi man technical update nga sa diin mangin climate resilient kag mag-guide naton sila kay kinahanglanon gid ang serbisyo extension support towards dito gid sa aton mga mangunguma nga kinahanglan gid expose ana ang aton mga agriculturists. That's why we keep on reaching out sa aton mga associations dinhi sa Tuboso. Kag tungod sa mga previous calamities, madamo nga mga lubi nga nagkalatumba kag gina-ensure man naton kay tungod ang Tuboso nangin fourth largest coconut producing municipality with the Bureau of with the Philippine Coconut Authority. Ginaamat-amat naton nga if possible kaya mo nang ginapropose naton ilisan ang mga gulang ng mga lubi kag i-replace ang mga kalubihan nga napiyerdi sang mga kalamidad. And with all other agencies, particularly the Provincial Veterinary Office and with DA, ang aton livestock and poultry industry sa amon diri nga paghilisugot, sa amon diri nga paglantaw sa development agenda sang banwa, diri makabawi ang aton mga mangunguma sang pagprodukto sang mga kasapatan nga quality ang aton mga kasapatan. Karabaw, baka, kag ma-improve ang mga breeds sang aton mga local nga mga breeds sang mga kasapatan kay gapati kami ang local economy sang Tuboso sa agriculture and fishery sector ang sa livestock kay kun baligya daw dako ang ilang maginansya, no, kanindot dinhi ang health and disease management with the Bureau with the Provincial Veterinary Office. Kag sa sini nga tuig, we are so much grateful nga isa ang Tuboso sa mga na-qualify sa lead program sang DA. Amuna nga may ara kita nga ginapaabot nga implementation sang cattle multiplier farm. Kanindot nga programa nga ang ining cattle multiplier farm will be a vehicle nga mapasanyog naton ang pagpadamo kag pag-improve sang breed sang mga kabakahan paagi man sang aton nga mga asosasyon. With the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ginalantaw naton gid nga ang aton vulnerable sector sa kalamidad tungod sa madamo nga bagyo ang ining aton mga mananagat. Ang alternative livelihood ginapropose ko gid na nga i-enhance dinhi sa aton mga fisher folk association kay kun may mga bagyo, mga disasters, dapat may kuwaan sila sang ila matag adlaw nga mga basic needs kay hindi sila makapalawod. So pero naging main resources sa gyapon naton with coastal resource management and fishery program implementation with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ma-improve man naton ang ini nga sektor naton. Ang isa nga ginalauman namon ang 2026 nga naka-line up nga program with AMAD Agribusiness and Marketing Division sang DA ang implementation sang livestock auction market. Bilang Vice President sang Provincial Livestock and Poultry Association of Negros Occidental, ako ang isa nga nagaduso nga pasanyugon ang agribusiness and marketing intervention sang Department of Agriculture
kag Bureau of Animal Industry because anhon talang sang sagod nga sagod sang sapat but hindi sanyog ang aton marketing and agribusiness intervention. So amoy na ang mga with other plans and programs ang aton bag-o nga mayor, hopefully mapanami pagid naton ka-aiming nga ang third class and nangin second class municipality with the agri and fishery sector, dako ang iya contribution towards sa pagpaasenso sang Tuboso nga mangin first class municipality nga muna ang handom sang ato local government officials headed by Mayor Richard Hawoko. Appreciating everybody nga collaborate kag nagabulig dinhi sa amon para inatanan will redound to Agricultural Productivity and Food Security Program of Tuboso. Mayong hapon kag salamat ken. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penro and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they have started producing tableya back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo.
they have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits. Ang tiyempo gid lang niya ang nagtulod sa akon nga maggulpi untat sa pagka OFW, pagkasiman tungod sang pandemic. Do nahadlok man ko nga at that time nga grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga maguntat kay to nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gintanom nga kakao, amatamat na gadamo. Dito na ko nagumpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig nga una ginhatag sa akon sang DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanom, sa pag-propagate pagid, kag ang isa pagid is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito gid ko na-appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gid ko natun-an. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge. Kaga dito man nagumpisa ang akon nga love sa pagpanguma, no? Hindi lang nga mambal naton nga doon napilitan lang, kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Tag ang DA madamo na sila sang ginpangatag sa akon ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tree namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, ang technical support, kag ining may mga ginahatag sila nga mga abuno man. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet or oven-cooked salmonete and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HVCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HVCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. There was a time when calamansi ruled the orchards of Guimaras. Its scent, its promise, its profit. But as years passed, the trees bore fewer fruits. Pests, aging groves, and changing markets slowly pushed this once booming industry into the background.
For decades, calamansi farming was a way of life in Guimaras. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of this small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left, and today, its story is being rewritten. Sa unaya, ang amon nga production sang kalamansi, syempre gamaya compare sa subong kay sa unaya ng dapila pa man lang ka puno. Kag dayon ang amon nga mga gabakal sa amon sang kalamansi, amon nagyapon ang ginadala sa Bacolod kay ginadala sa Iloilo. Dayon, nakita man namon nga daw nagaamat-amat man siya nami ang income tungod nga daw damo naman ang nakabakal kag tungod nga damo naman sa mga production sang kalamansi diri sa Guimaras. Ti amo na nga mga processing nga production, ti amo na nga daw na-expand kami na sang amon nga nga tanom. Kag nakita man namon nga nami man ang income during sang peak season, tapos damo man ang nagabakal, di amo na nga maka-income man kami kag mabawi man ang amon mga gasto sa abono kag sa patanom namon. Ang calamansi grower almost na 7 years starting until now. Ang pagkakalamansi kailangan hands-on, tiyaga, tapos dedication sa pagkakalamansi. Tapos sang una, ang kalamansi sa mga seasonal lang sila compare now. Kailangan may teknolohiya nga bago nga technique nga mapabunga mo siya sa off-season. To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how, a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS helped transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also received post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya sang Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sang aton nga calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para nga sa ila mismo magahalin kung ano bala ang problema, ano ang ugat sang problema nila kag amo na siya ang hatagan sang solusyon sang probinsya sang Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabuligid sa calamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sang loan para nga ma-avail sa mga members sa maintenance sang ilang mga calamansi plantation kag nahatagan man sila access sa market na kung sa diin may kita weekly nga cluster scheduling para sa baligya sang ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today,
Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka calamansi processor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akon nga association, iya sa Guimaras Herbal Growers Association, kag Poblacion Farmers Association sa Hordan. Mga supplies ng kalamansi ginakuha ko sa amon mga members na naga-produce sa mga kalamansi growers. Inspired gid sa akon sa pag-produce ng kalamansi, pag-process ng kalamansi juice. Amo ang pagbulig sa akon mga member farmers nga pag mag-oversupply ang kalamansi, hindi sila madunutan kag hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan nga kinahanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So nag-decide ako nga mag-supply sa Central School, sa mga elementary school children. And nakabulig man, more or less nakabulig man sa akong income. Aside nga ang kabataan, makainom sang healthy drinks. But revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, pag ma-identify na namon si farmer, we're going to go mag-visit sang ilang farm, i-assess namon kung ano ang really nga needs nila. Tapos dira kami maghatag sang amon nga specific nga intervention based on the actual scenario sa ilang farm. Through POAS, may ara kami sang naka-reserve nga buffer stocks of the pesticide and insecticide. So ang himuon lang ni farmer is mag-submit siya sang report nga may infestation sang specific nga peste sa iyang kalamansi, and then ang POAS is magakadto sa ilang farm ka maghatag sang nagakaigo nga technology upod na ang mga pesticide and insecticide. Limited market access. Amo na siya ang isa ka dako gid nga challenges nga ginaatubang sang aton nga kalamansi growers diri sa probinsya. But sa liwat nagapasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and F2C2 nga sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sang Guimaras. Now, ano ang makabenepisyo sina? So, ang mga farmers naton sang calamansi growers is direkta nga pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, amo na siya man ang mag-cater sang other nilang nga supply, kag ginabaligya man na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity on the market, every step requires dedication and skill. Today,
we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi wise ang kiluhay nga matabo unless nga waay pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagakilo, katanaw man ang mga farmers nga kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilos ang ilang baboy. After that, ang aton nga buyer, makuha siya sang cash tickets o ang weighing slip nga sa diin dira ma-indicate ang kilos ang iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sang iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga nga kung sinoong mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo gadlagan ang tagiya sa market then ipa sa manok iyaw. Unlike subong kung may auction market, may mga buyer kita halin sa sagwa sa mga city kag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA kag ang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kag ang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ka baboy. Kay man sa una, ang baligyaan ay pamata lang, tapos kisa hindi pa sigurado ang kumpila kiloya. So, kung sumaon mo kisa sa may kapital mo ngagin, kisa perdi ka pa. Unlike kung may LOM, makakita ka mga buyer nga alin sagwa, kag hindi masyadong mag-stagnant amon baboy diri sa Leon. Kay siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarangid kung kay sa pagkadamo ka hag-racer diri sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders,
and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos and carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon before, we have challenges facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course. Before, we've been doing that. And also, the limited access of the traders, because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours, just to complete the transaction, or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga naga-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin lang gid kadya ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of the of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talakungan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, makita natin ang ating administration building, ko na siya, maka-cater na siya, damo ang numbers ng mga clients natin nga maka-transact, rain or shine man na. We have our fences nga maka-secure kang ating mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, sementado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact ang atin nga mga farmers and traders sa ating livestock market. Secondly, ang atin nga improved nga animal shed. So makita natin nga mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate ang mga large ruminants natin ng cattle kang carabao. So may area mata na nga allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate nga may digital lang kita and calibrated nga weighing scale kung saliin na mas transparent tuntana in terms kilo, makita ra gid farmer once kilo na kanang sapat, kag si mismo si buyer makita naman kung pila gid kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kanuna gaw bisa kami alas 4 pero nag-end kami alas 2, alaw na. But for now, nag-end ko pisa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So why rin so far yung mga transactions, so mga baka na lang nabili dyan subject for pick up rin kang mga buyers. So makita natin nga may improve din sa transactions. It's because ang mga documents na kinanglanan ni buyer or ni farmer
di dyan na mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan ang presence kang atin ng Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin ng Municipal Agriculture Office, ang atin ng PNP no, nga mag-issue. So one-stop shop natin na, di dyan available mismo sa atin. Ang atin ng improvements no, sa ating livestock market, dako nga bulig sa atin ng mga livestock raisers at the same time sa ating mga buyers. No. Sa atin livestock raisers, halos tanan tulad nga ginadara dito sa livestock market atin mabakal rin. It's because ang mga buyers damo ra na ganyat nga magkadto sa Leon para magbakal. So and then luwas sa taga Leon damo ra man nga mga adjacent municipalities no or even iban nga mga provinces nagakadto dito para idigya lagi ng baka nila. So mas healthy rin subong ang transaction no sa ating livestock market is because damo ra ng supply at the same time damo ra man ng buyer. Okay. So in terms of sustainability, no, ang ating local government unit nag-appropriate gid na kang budget no para sa maintenance ng operation no kag facilities kang ating nga livestock market. So this is why every year may mga development kita nga makita sa ating livestock market. And nag-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung sa diin nag-provide batang ita di dyan no ka plantilya na mag-operate no o mag-handle kang ating nga livestock market. So we have 5 personnels no nga na-assign di dyan and under the sa management no kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nakakanda kami kang assessment no together kang atong tanang stakeholders, nakakanda kami meetings no paghinunanan with our traders, with our buyers, with our livestock raisers so kung paano bagid ma-improve no ang sistema kag management kang atong livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So primarily, ang amon nga office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees kami, may mga personnel kami nga naka-field dito kag sila ang nagapang issue sang receive sang payments and naga-issue sang resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang naga-record kang income, kag naga-monitor ka income, kag kami man ang naga-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, naga-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod nga mga ruminants, ang ginatawag nanda, no? And then, naga-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, naga-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga ang mga baboy or baka, naga-collect kita kang transport fees nanda or transport clearance. And may man kita, ownership, kung magpa-transfer ka ownership, may ginabayad man. And kung kung magpa-certificate of ownership, kag also magpa-transfer kang ownership, may ginabayad man. So, ang ownership kag transfer, mostly though regulated by Bureau of Treasury. So, may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa amo lang sa transfer of ownership lang ang mga cattle natin. So, firstly, ang sa transparency, what we did was to put tarpaulin nga signage outside in the LOM, no? Kung makakadto ka mo dito, you will see. So, nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila ila bayad dapat, no, para ma-avoid ang mga overcharging. And also gina-remind din naman ang mga nagapost man kami dito nga always ask for receipt. So this is to ensure nga kung anong ginabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulad kita na sa may kang banwa, sa pundo ka banwa, no, para magamit natin sa mga future man nga mga projects. So ang part kang aton nga income sa aton nga auction market is exclusively used sa market man mismo, no? So, why ta na nag-aimpon. But part of it, nag-aimpon ta na sa general fund ka munisipyo. So, for example, mga entrance fees, kag mga kilo, ang makolek naman din dyan, ginabalik din naman to reinvest sa may auction market natin. And also, aside from that, ang mga pundo nga halin sa national, nga ma-receive natin,
ginaano man natin, ginaano man natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding shed while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and a local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring a seamless and efficient livestock trading process at the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BEI, and of course with the help of Japan to KR. Isa nga dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions, yung volume ng transactions natin sa auction market. We are also coordinating with BEI when it comes to animal welfare. So kailangan nating i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling. So, isa yun sa ating sinisecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon. Mayroong tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair and maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially to our farmers, na may mapupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So they already established their role as one of the most important trading centers. So, hindi lang Leon Municipality o ang nag-trade dira. So, neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin as what I've mentioned is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet, ensuring fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga sa DA, sa MAU, sa mga personnel dyan, na kung ano man problema sa baka, kung masakit, kung purgahan, kag anong problema naman niya, daw tawan man natin aksyon, kag suportado man da. Kung problema, ang amo niya gani nga, dapat nga man nga gisapay mirma naman, agto pa munisipyo para sa pulis, pitlaga may aday pulis ni agto rin dyan naman, kay para biyay la, for shipment available, so para okay, may problema man naman dyan, baka ang tao sige man gapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo.
through a collaboration, modernization, and a commitment to sustainable farming. It serves as an inspiring model for other communities in the country. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes tugtog Domingo. Radyo Pilipinas News, upod kay Janelle Baclay. Iloilo Morning, upod kay Emmy Rose Santiagudo, kag Janelle Baclay. Balita, issue, kag iban pa, upod kay JP Hervas. Radio Journal, upod kay Bing Pabiona. Balita Sosyal, upod kay Marian Grace Erenieta. Babae Ka, upod kay Marian Grace Erenieta. Tuki, upod kay Mary Hope Torrechante. Bantay Banwa, upod kay Paul Tarosa. Headliners Was, upod kay Paul Tarosa. Youth Connect, upod kay JP Hervas. Ang Rehiyon Karon, upod kay Mary Hope Torrechante kay Marian Grace Erenieta. Sports Zone, upod kay Mota Rosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ito